What word? Yung siya, the gospel. So, through the gospel, yung napulong sa Ginoo, you can only experience being born again. Ang pagka-born again, na-experience sa tao, kung nadunggan niya, nasabta niya, o mituo siya sa ito gospel or maayong balita na gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross. Kasi ito lang specialty ka na mag-impeach. I wanna impeach time with Christ. It is a one-man rule. Okay, John chapter 3, verse 1 to 7. Akong basahin din, sandi sa iyong mga mata. Verse number 1, it says, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse number 4, Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Ang Ginoo magpanalangin sa iyo nga pulong. Sa ako na ikaingon kining subject, the truth about being born again. Kining subject, born again, very kining gitawag og complicated sa atong panahon karon nga naman daghan kay mga tao gagamit nining wording nga gigamit sa mga nagplaylahi nga pamaagi, nagplaylahi nga mga gitawag og sa asa dapat nila ma-apply, either label or sa ilang experience kuno, basta daghan kayo siya mga klase nga mga usage nga ato makita sa ato ang panahon karon. But doon tayo tulo ka butang atong pagtagad about this topic, which is born again. First, ito makita din ito magdugay. Una ito makita, born again. Okay, born again is not a religion. Okay, at kanang word nga born again is not a religion or a religion. Many people think that being born again is a religion, because of how the term is commonly used and misunderstood in public discourse. Now, here's why, or is the reason why, nga kining gitawag og kining wording, kining born again, kining praise, daghan kayo nasayop ani nga klase sa gitawag og mga thinking nga mo ilang gituuhan. First, ito makita niya, it's often used as a religious label. Mo na ato sa mga gitawag og mali nga paggamit nining word nga born again. It is because gigamit kini as a religious label, but pasabot may gibutang sa ilang denomination, gibutang diha sa ilang pangalan, no? So that is why mo nang daghang mga tao na madaghan kayo kasaypanan sa mga gitawag o thinking about this praise, born again. When people hear praises like he is born again, especially in places like
here in the Philippines or in the US, they associate them with a specific religious group. Pag makadungog ka niini nga klase, mo ni ang dagan sa utok sa tao. Nga gi-associate nila sa mga specific groups or religious group, church or denomination. Like born again Christian churches or evangelical movements. So mo na ito makita, naka-associate siya sa grupo. Pag born again, associated siya sa mga religious group, denominations. This turns a spiritual experience into a religious identity in people's mind. So nahinoon nga religious identity sa daghan sa mga panghuna-una sa mga tao. And then secondly, nga itong makita under this point, lack of understanding of biblical meaning. Isa sa mga hinungdan nga nung daghan kay mga tao nasipyat or sayop ang gitawag og naa sa ilang mga mind, it is because they lack of understanding of biblical meaning. The term comes from John chapter 3 in our text kung atong tagagpagtaga diha in chapter 3 verse number 3. Nagsulti si Kristo Jesus atong makita da si Ginoong Hesus atong makita, except a man be born again. Now, in this passage, take note sa mga wordings or sa mga word nga yung ginabalik-balik. Yun siya. Verily, verily. But pasabot, you have to pay attention. Nga naman, importante ni. Basta once ibalik-balik gani ang usa ka word, but pasabot, no, do, importante na siya. O tagaan mo na siya attention. Nga naman, importante kayo na. We should not be passive sa atong pagbasa sa Biblia. Ayaw lang nga pagbasa nga passive lang. Dapat imong tutukan nga there's something gustong ipasabot sa Ginoo nini nga party kay iyang gibalik-balik sa pagkamatuod tinuod kini siya, verily verily yun siya, except a man be born again he cannot see the kingdom of God. So kung imong tan-awon, it is because ato makita din lack of understanding sa gitawag nga biblical meaning. Mo na nga ang mind sa tao dili mao nga naman di man wa kahibalo, kulang sa kahibalo, kulang sa kaalam may tungod sa mga biblical meaning. Ang gisulti ni Kristo diha, wa siya naghisgot og religion. Except a man be born again he cannot see the kingdom of God. He is not talking about religion. Jesus wasn't introducing a new religion in this passage. He was talking about a spiritual transformation in the inner being through faith in the blood-stained gospel, not church membership. Karon mas gipalabi pa man noon ang church membership. Now, he is not talking about new religion. Wa siya mag-introduce og new religion in this passage. He is talking about spiritual transformation in the inner being. But pasabot sa sulod-sulod sa tao. He's talking about a spiritual transformation sa sulod sa tao. By what? By having faith in the blood-stained gospel. Or in fact, ato makita din is promising that someday there will be a paraclete or there will be an equal being like him. Manang yun siya, Holy Ghost or the Comforter. The Holy Ghost yung gisaad nga moabot sa umaabot nga panahon. So dili ni about church membership. It's not about church membership or water baptism. Wala siya mag-isgot ng water baptism. Which mo'y interpretations kadaghanan ni nga mga denominations karon kaya ito na makita sa umabot nga mga verse atong basahon. But many people never read the Bible context, so they treat it like a denomination label. Wala ang problema kayo. Then tulong rason dia media or social media now in this time sa tuang panahon karon, grabe ang social media,
and cultural generalization. Media or social media, even some religious groups, often use born again to describe certain Christians, especially those who are vocal, strict, or emotional in their faith. This creates stereotype. Mura ba gi-broadcast tungod dining dati kita tawag kita tag-ani nga mga klase sa mga crusade, mga evangelistica crusade, thinking these people are born again, they claim they are born again, but most of them burn again. Ang tawag. Why? False gospel. Di man ang magkapa-born again tungod kay maayo kag postura, nindot imong pamisti diha, disente ka tan-aw sa mga tao, di man ang makapa-born again sa tao. Ato na makita sa ikaduhang punto niya. Nga tungod ani nga klase sa mga grupo, gina-broadcast sila nga stricto kayo mong doktrina diri. Ang amo diri stricto kayo, mga babae magbistida gyud, tag-as kayo buhok. Grabe. Mao ba nay basihanan sa pagkakristohanon? Dagdag yung kulto ay ingon ana. Diri babaw kulto, ingon ana pamisti sila simbahan. Pero sa resulta sa gimos leader na manay mga practice sa mga cult. Uban gani nga mga kulto, dili makasimbag, dili puros puti ang gibang sulob. Ay mo, grabe na mga angelic being, pero mga demonic being gyud ay, nga naman. Ay kasabot sa gospel. Wagani kasabot sa salvation. You cannot express or kung gitawag og you cannot tell to people you are a saved, a heavenly citizen by doing such thing. Kay daghan kay mga tao ingon ana. Ang pinaka-importante nga magsulti nga ikaw anak sa Dios, born again ka, it is because nasabtan nimo unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Wa gani ka kasabot ana or nakasabot ka man anak niya imong gidugangan ay di gyud yapon ka tirod anay nga born again. So daghan kayong nailad nining klase sa mga practice tungod sa ilang pagka-stricto, strict sila sa clothing, strict sila sa ilang buhok, stricto sila. Mabata na iyon siya, that is just an outward appearance. Pero ang pinaka-importante, unsay gibasihan nimo sa imong doktrina when it comes sa kaluwasan, there is always basis sa ato ang gituwag og kung ganong ato ning gituohan o ganong naluwas ka, sadly ang basis kasagaran ining mga tawhanan nganong naluwas sila, it is because isa ni ana is appeal ang bautismo sa tubig parte sa ilang kaluwasan. Mao na pinaka-sad part na ito makita din. The label becomes more cultural than spiritual. Kita mo sa dati, television sa una, pero sikatan yung mga nas TV. Mga praise the Lord, pero sikatan na. Labi na lang na yung mga hiling-hiling, pero sikatan na sa TV sa una. In fact, until now, naan na sila. So much more nga na social media. Grabe ang ipakita sa mga tao. Outward power, outward influence. Pero sa pagkatinuod lang, more on talking, pero poor in teaching. Some denominations brand themselves that way. Sasabi siya, dagang kaya ng sayop sa mga pangunauna sa tao tungod kay dahil mga denominations nga nagbrand sa ilang kagalingon sa ingon ani nga klase. Some denominations call themselves born again churches, using it as a title, not just a teaching.
Na kung kikonsulta ka, they just using it, that phrase, born again, as a title. Not just a teaching. It is not a title of a denomination. It is a teaching from the scripture. It is a doctrine from the scripture, not a title in a particular denomination. So the public sees it as just another religion or sect. This reinforces the confusion. Born again equals religion. That is a lie from the pits of hell. Kung imong i-equate ang born again sa usa ka religion, that is a lie from the pits of hell. Because born again is not a religion. It is a Bible doctrine. It is a Bible teaching, not a religious title. Being born again is not a religion. It's a personal, spiritual rebirth through faith in Jesus Christ, resulting in a new nature. That is why kung imong mabasa tungod ining pagka-born again sa usa ka tao na ay gitawag og new nature nga nabatunan ang tao. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, it says, therefore, if any man be in Christ, that means he is born again. He is in Christ. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So there is a new creature in him. Ato makita diya. Number 2 atong tagang pagtagad. Born again is not a religion. And then secondly, born again is not a reformation. It is not an outward reformation. Why do some people believe being born again is part of the reformation? Anong daghang po mga tao nagtuon niya na nga ang pagka-born again, parte siya sa itong reformation. This happens because both terms are associated with change in sectarian belief and practice, but they refer to very different kinds of change. First, kung imong tan-awon, part sa kitawag og reformation, we know who are these people nga connected sa gitawag og Protestant Reformation. The word Reformation is connected siya sa gitawag Protestant Reformation. So we know who are those people. First, ang pinaka famous diha nga character nga nagpropagate sa gitawag Protestant Reformation is Martin Luther. Sila ni John Calvin. But they are in different countries. Martin Luther was a German, so nag-focus siya sa Germany. John Calvin was, I think he was in Switzerland. Ay, nakalimot ko sa iyang lugar, pero naasay usapod sa mga country. Silang Zwingli. Zwingli is Switzerland.
Sabot pasabot, kini nga mga tao, muna sila ang propagator or sila ang nag-promote sa Protestant Reformation. So when we talk about born again, naging equal siya sa sa Reformation. Muna thinking sa tao. But under this lessons about Reformation, the Reformation was just mere irreligious movement. Ato na hinumduman. Ang Reformation, it was just a religious movement. The Protestant Reformation, 15th century, was a historical event led by people like Martin Luther and John Calvin. It protested errors in the Roman Catholic Church and emphasized their doctrinal beliefs. So muna ang history sa Protestant Reformation. They protested sa mga erroneous doctrine sa gituwag o big church. Muna history sa Reformation. Pero it is not equal, it is not right to put Reformation equal to born again. Dili pwede yun, anak. Because lahi na siya. Kini nga mga tao, Martin Luther, John Calvin, they just protested sa mga doctrinal error sa mga or sa gitwag big church. O gina-emphasize nila ang ilang doctrinal beliefs which in the starting part sa ilang protest na ay mga sakto nga doktrina. For example, salvation by faith alone, not by works. Sakto sila diha. The authority of the scripture alone, not the Pope. Then direct access to God without priest. Sakto sila diha. But along the way, ang problema ng Protestant Reformation, along the way, nag-changes ang ilang mga doktrina. And karon imo makita nga ilang simbahan, mostly Calvinist. Mga Calvinist. Mga atong doon ay makita ato nga mga doktrina nga mga Calvinist. And those kanang mga gituwag og Calvinist naa sa mga nagkalalahi nga mga denominations. We as kining gituwag og dispensationalist opposed ta sa Calvinistic theory. Di ta pwede mag-uban ang gituwag dispensationalism, dili pwede mag-uban sa Calvinism. Kontrary na sila. Marang di ta pwede mag-uban sa mga Calvinist people or mga denominations because we are dispensationalists. This is our muna atong timeline sa atong teaching. Kung di ta pwede mag-uban sa ilaha. Ako na yung sakto sila sa pag-start, na sila yung mga sakto nga mga statements sa Biblia, pero along the way, sa dang nangawa, aning mga tawanan nag-anam na pudog ka, usab ang ilahang dagan sa ilang mga doktrina. Muna ning sa panahon ni mga teaching ni John Calvin, mostly sa mga denominations, mga Calvinistic theory ang ginasunod. So opposed ta diha, we are dispensationalist. We are not Calvinist. So this movement challenged religious tradition and returned to Bible-based faith. And this radical change made people associate it with spiritual awakening. So tungod din nga gituwag event, tungod din gituwag og Protestant Reformation, gina-equal nila sa gituwag spiritual awakening. Now, in the first place, ato makita diha, di matama ka judge, but there are claim nga muna ilahang pagtuo, especially in salvation. Pero sa akong kasulti, nag-change na siya along the way. Until now, nag-change ang ilahang mga doktrina. That's why ang mga doktrina aning matuhanan karon wala na ni gawas na nga katudluanan sa pulong sa Dios.
Then ikaduha nga makita, the Reformation was just mere a religious miscalculation. Sayop nga judgment. Miscalculation means a wrong judgment. Being born again is a personal transformation, not a public reformation, dili ngon ana, or a a church or a denomination or a denominational transformation. Kaya ang ilang giprotest diri is to reform the Catholic Church. So gusto nilang i-reform ang Catholic Church. That is why they protested sa mga errors, especially sa mga kanang doktrina sa unang sikat nga indulgence, kana mo na ilang gina-protest. And then the wrongdoing of the priest. So gusto nilang i-reform ang Catholic Church. So wa sila nagkasinabot, then they split. Mo nang gitawag sila Protestant because they protest. They were protesters. Makita nato diya sa history. Nagprotesta sila sa mga kasalanan sa mga pari nga ginabuhat. Gusto nilang i-reform. Kaya si gitawag Martin Luther, he was a priest. Pari siya mismo. So nakita niyang katuluanan nga pati magkadahanad kasaypanan, daghan may contradiction sa Biblia. So gusto nilang i-reform. Dito nag-away sila. So dako po ang following ni Martin Luther, so nakuha niya ang German. Because he was a German. So dako ang nadala. So muna ang miscalculation sa tao. Aabi nila ang pagka-born again is a public or is a gitubag og denominational reformation. Gusto lang i-reform. Buti mo na yung mga term karon nga reformed church, but pasabot simbahan nga na reform, na reforma kuno. Those are outward aspect. Dili ingon ana lahi ang gitog born again, because born again is an inward transformation. Dili siya outward reformation. Muna ang born again. Muna yung miscalculate sa tao. They put a wrong judgment sa mao nga praise born again. Mga tinunduhan, being born again is a personal transformation, especially inward transformation, not a denominational reformation. As what Jesus said in John chapter 3, it is a spiritual rebirth, not a historical event. It means you're forgiven, spiritually renewed, and made alive in Christ by faith. But people confuse this inward change with the outward reform of the church during the Reformation. Thirdly, the Reformation was just mere a religious misconception. The two became linked in people's mind. Born again, Reformation, linked daw na sila. Para sa pangmutok sa tao, pangunauna sa tao, parihas lang na sila. No, lahi na sila. Nganong na-link na silang duha? Because many Protestants, especially evangelicals, talk about being born again as a central part of faith. Since evangelicals came from the Reformation tradition, people assume born again equals Protestant, equals Reformation. May misconception sa tao. But, not all Protestants are born again. And not all born again people are Protestant by label. Ato na hinumduman. Dili tanang Protestante born again. Dili po tanang born again nga mga tao parte sa Protestante nga denomination. Dili kun ana. Because born again is a personal thing.
Dili ni siya sectarian, dili ni siya denominational. It is a personal ang pagka-born again. Ay, nagpasabot ka, di magani pwede ka, tungkol kay born again ang papa, born again po ang anak, born again ang asawa, dili ingon ana. O born again ang asawa, born again ang anak, born again na po ang iyang mama o papa, dili ingon ana. Personal. Kay ang kaluwasan, personal. Wanang pasabot, luwas ang papa, luwas na po ang mga anak. No, di anak kasimple. Kung luwas ang papa, kinahanglan matudluan ang pamilya nga, mo niya pamagis kaluwasan. Kung di sila matuo, ay mahimo ang amahan anak. Ako man ko'y mahimo. Sa istoryahan tamo din nga ang kaluwasan mo ni sa gihimo ni Kristo, dugo ni Kristo. Wa ko'y mahimo sa inyohan ang personal. Pero may bang anak ko sa inyohang status, sa inyong mga sinultihan o sa inyong mga inyong ginatuuhan. If you don't believe nga kini mo ang pamagis kaluwasan, wa ko'y mahimo ana. Nga naman, salvation is personal. Being born again is personal. No one can dictate that. Manayo ka na, dili niyo pwede nga equal ang born again, reformation, nya equal protestant, dili yung anak. Wala sa label na. Wala na sa pangalan sa simbahan. Bisan pagkapila pa na mabaptist ang imong simbahan diha, kung wag nyo kay personal nga kaalam, kahibalo, sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, dihi gid ka pwedeng mahimong born again. Regardless unsa kanindot ang imong pangalan dinha sa imong simbahan. No, it's not by label. Born again is a personal thing. Isulti lang sa Ginoo din eh. Some people proudly say, I am a reformed Christian. I'm born again. That blends the two ideas together in common speech. So even though they are not the same, people often mix up the Reformation with regeneration. Mo na pinakasayop na conception sa tao. Gihimo nila nga kaparihas ang Reformation sa regeneration, which is mounay ato ang ikatuha ka tapusan nga topic. Being born again is not the Reformation. The Reformation was about correcting religion. Muna siya ang pasabutan ng word Reformation. You're just correcting your religious label, your religion. Being born again is about making a spirit alive again. Muna ibot pasabot sa pagka-born again. To make our spirit alive again. Muna pinaka tama nga conception sa dapat sa tao, iyang panghuna sa iyang mind dapat. Number 3, at tas ikatulo, muna ang sakto. Born again is a regeneration. Muna ang tama. Kining duha, muna ang tama. Born again is not a religion. Born again is not a reformation or outward changes. The word reformation, muna outward changes. Reformation, born again is regeneration. Inward transformation. Sa sunod ba? Inward transformation. Reformation, outward changes. Regeneration, inward transformation. Muna ang truth. The true born again experience is regeneration. And that's why, straight from scripture and sound doctrine. Ato makita din eh. First, sa di pa tamato sa mga points,
tanaw na to, what is regeneration? Unsa din ang gituwag regeneration? Regeneration. No? Again, generation, that is a generation, no? Kaliwatan sa tao, kinabuhi sa mga tao, nag-generate, magpasot ni tubo, na tao, o na tao pag-usab. So, regeneration means to be made spiritually alive again. Muna bot pasabot sa regeneration in a biblical context. So yung biblical gani nga konteksto, ang word nga regeneration nga gigamit sa Biblia, na ba nagigamit ba ang regeneration sa Biblia? Yan ang gigamit. Ato nang basahan niya. Okay? So gigamit niya ang word nga regeneration in the context of in a Bible context. Regeneration is to make spiritually, or the spirit is to make a spirit alive again, or spiritually alive again. But pasabot atong espiritu kaniya atong nga patay mabuhi sa pag-usab. A total transformation of your inner being by the Holy Ghost, not the outer part of our being, namely the flesh. Kini atong unod nun, Titus chapter 3 verse number 5. So dito gigamit ang word nga regeneration. Titus 3:5. It says, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration. So naana nagigamit niya din ang word nga regeneration. And renewing of the Holy Ghost. So konektado ang atong regeneration sa Holy Spirit. So muna ang regeneration, but pasabot buhion pagbalik. Patay kaniadto pero mabuhi siya og balik. Muna ang word nga regeneration. Muna ang born again. Na tao pag-usab. Why is the true born again is regeneration? Dili siya reformation, dili siya religion. Ngano ang tinud na nga born again is regeneration. Number one, ato makita under that, because Jesus, I don't know kung makuha ito siya, this is because ato makita Jesus defined it as a spiritual birth. Unsa diay? Gidefine ni Jesus Christ as a spiritual birth. John 3:3 again. Tanaw na to, John 3:3. Mabasa atong gibasa ganina. Isulti niya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Since the kingdom of God is spiritual, kingdom of heaven is physical, not physical, kingdom of heaven. Kingdom of God is spiritual. He cannot see the kingdom of God. Kundi siya mag-born again. So diya makita ang kingdom of God. What is the kingdom of God? Since ang kingdom of heaven imong makita, o di man takakita nini, but kingdom of heaven is a reign of Christ 1,000 years. Muna kingdom of heaven, physical, visible, makita. Kingdom of God, hindi mo makita in physical, sa imong physical nga pananaw, hindi mo makitaan. So we need to be born again aron makita nimo ang pinaka-realm sa ito, kingdom of God. Kung saan kingdom of God? Kingdom of God is spiritual. So not a change of religion. Not joining a church ang gitawag og spiritual birth.
but a new birth from above, a spiritual act of God, not man. Ang pagka-born again, dili trabaho sa tao. Trabaho sa Diyos. Munang imposible kayong bautismo apil, ani? Since bautismo, trabaho sa tao. So it is not an act of man. It is an act of God. So ang gisulti ni Kristo, dili para mo join kag sa karelihiyon, dili. Sa except a man be born again. Dili na ingon siya nga, o mo join ka na yung mga born again dali nga simbahan. Dili una na. Spiritual birth. Atong karoon niya. And then, secondly, Jesus describe it as a second birth. Not only a spiritual birth, it is a second birth. The Holy Spirit is the one who regenerates. Ato nang gisutan tumilabay, ato kung kanus ato na gisutan, but essential ang Holy Spirit when we talk about born again, second birth. So he's talking about second birth in this passage. Yun sa, except a man be born of water first, physical birth, and of the Spirit, second, spiritual birth. Mga second birth ang gitawag. Kining gitawag born again, mga ginoo sa Biblia is second birth. Gidescribe ni Kristo ang born again or regeneration as second birth. Isa gawas kun ang tao mataw sa tubig o mataw sa espiritu, di siya makasulod sa kingdom of God. So, kung yung tanahon na ay unang birth, naapoy ikaduhang birth. So, walay second birth kung walay unang birth. So, there's kalibutan, kinalan matawag ka physical. Una ka makakaplag o spiritual nga pagkatao. Verse number 6. Actually, dili na siya kaning except a man be born of water, dili na water baptism gisulti sa uban og mo ni giwalis da ka mga born again nga mga tao. Nga mga grupo. Kaning born again, water baptism. Kanang gitwag, water diha is water baptism. No, it's not water baptism. That is our physical birth, first birth. In verse number 6, yan ang giklaro diha. That which is born of the flesh is flesh, water. And that which is born of the Spirit is spirit, spiritual birth, second birth. Nga ito makita din ha. Regeneration is the work of the Spirit, and this speaks of our second birth. Muto itong sulti, tumilabay nga walay second birth nga nahitabo sa Old Testament. Why? Because the ministry of the Holy Spirit, si Kristo mismo nasulti, wala pagithatag ang Holy Spirit as mo'y mag-minister sa church age period. Nga ito makita rin ha. It gives new life, a new nature, and a new desires. Muna ito makita din ha sa second birth. Tagaan kag bag-ong kinabuhi, bag-ong nga nature sa imong kinabuhi, o bag-ong tinguha, bag-ong mga tinguha sa imong kinabuhi. Thirdly, ito makita diha, Jesus demonstrated it as a singular birth. Singular. What does it mean?
It's a one-time experience of every genuine Bible-believing Christian. One time, one time. There's a singularity, aning gitawag og aning nga aspeto. Even sa itong physical nga aspect, kausa raman tamatao sa kalibutan. Although daghang mga teorya, daghang mga teaching sa mga kulto nga na gitawag og reincarnation. Na reincarnation nga mamatay kuno ang tao, balhin sa baka. Binuang man ang gatudlo. That is Eli, namatay ang tao, mubalin sa mananap or ka mubalin sa lain nga pud nga mga tao. Di na siya tinud ngayon ana. It is a one-time birth. May mo pod ang gitawag spiritual birth, second birth, or kining regeneration or born again. It is a singular birth. In other words, it's not born again and again and again and again and again and again and again. Dili ingon ana. Muna ang kaluwasan, it's a one-time event sa imong kinabuhi. Dili kay luwas ka karon, mawala sa ugma, mubalik na pud ang kaluwasan, nawala ang kaluwasan, mubalik na pud ang kaluwasan. Dili ingon ana sa church age period, dili ingon ana. Mamita na ang Holy Spirit, once mapuyo siya sa Kristohanon sa church age period, kaisa lang. Magpadayo na siya hangtod sa day of rapture or redemption. Dili kay sa unang panahon, sama sa unang panahon, musulod ang Holy Spirit, mugawas, musulod. Dili ingon ana sa atong panahon karon. Kini nga teaching intended sa church age period in the dispensation of grace. Dili nimo makita sa tribulation period, dili nimo makita under the law, dili ingon ana. It is in the church age period, grace or dispensation of grace, nga ang pagkatao sa kining gitawag regeneration o kining gitawag born again para lang diri sa maong panahon. Wala na itabo sa uban nga mga dispensation sa Biblia. Sa dispensation of grace lang na siya nahitabo. Munang walay born again and again and again and again and again. Dili ingon ana ang kaluwasan o dili ingon ana ang second birth or spiritual birth or regeneration. It is a singular birth. Kausa lang. Sa usa ka panahon sa imong kinabuhi. If you really experience regeneration or second birth, you can't be unborn or be born again. Mabita ang sa mga rason nga nung secured ang atong salvation, because no one can unborn a person who is already born again. Bisa magkita physical, di man ta pwede nga matao. Katao ka sa tanawang sulti ni Nicodemus. Can a man, verse number 3, namutanan siya, Nicodemus says unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Oh, dili man na pwede. Maupod ang kaluwasan. If you are truly born again, dili na ka magsigig born again. Dili yung anak. It is a singular, it is a one-time event. Kining gitawag regeneration or born again. It changes your destiny or identity, not just your beliefs. You don't just believe differently. You become a new person, a new creature, and have a new nature. And that event happened only once. Muna yung nagsulti sa pulong sa Ginoo. Atong gibasa kaniya 2 Corinthians 5:17. Makita niyo mo diha. So you don't just get a second chance, you get a new life. And then last, makita under this, Jesus designed it as a supernatural birth. Okay? Disenyo na siya as a supernatural birth. In other words, born again is not reformation, as what I've said.
It is resurrection. Okay? Ang regeneration or born again, dili siya reformation, it is a resurrection. O nga nung resurrection siya, muna ito supernatural birth na makita. Ang nga nung resurrection siya, reformation changes the outside. Regeneration brings the dead spirit to life. Ephesians chapter 2. Nandun sa Ephesians chapter 2. Muna nung supernatural. Ephesians chapter 2 verse number 1. Ephesians chapter 2 verse number 1. It says, "And you hath he quickened." Ano saan ang quickened? That is resurrection. That is raising from the dead. Huh? The word quickened, gibuhi siya. "And you hath he quickened with who were dead in trespasses and sins." So kaniadto tungod sa mga kasalanan o mga nahimo ato nga mga dili maayong nahimo ato bangon sa inong kasalanan, yung siya patay kamo kaniadto pero karon gibuhi kamo niya pag-usab. That is resurrection. That is supernatural birth. Ito makita nga ato na makita diha nga kini ang gituog regeneration, kining born again, the same as you are resurrected. Why? Because you were dead in trespasses and sins, but now you are alive in Christ. Ito makita nila. So sa katapusan tali, being born again is not about switching churches or joining a religion. It's not also reformation or outward transformation or changes. It is regeneration, is supernatural work of God inwardly, where He gives you a new life, a living spirit, and a heavenly destiny. This is only possible to those who genuinely and wholeheartedly believe in the pure gospel. Ang tao makakaplag, maka-experience ng klase sa gitawag og panghitabo sa iyang kinabuhi, born again or regeneration, kung ang tao mubutang sa iyang pagsalig sa dugo ni Kristo nga iyang giula dito sa Cross Calvario, namatay, gilubong og nabanhaw siya. Mo nang ma-experience sa tao ang pagkagitawag born again. Walay born again na gitawag binuhatan lamang sa tao. Kinahanglan na nakasentro sa gospel. Last nga verse, 1 Corinthians chapter 4 verse number 15. 1 Corinthians chapter 4 verse number 15. Okay, last two verses ito makita diha. Kanto siya unsa ka importante ang gospel when we talk about being born again. 1 Corinthians chapter 4 verse number 15. Sa sulti sa pulong sa Ginoo din verse 15. Yan sila, "For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel." Ang sa word niya, begotten you, gipakatao kamo. Pinagisan sa through the gospel. Last katapusan ng mga bersikulo, 1 Peter chapter 1. Okay, 1 Peter chapter 1 verse number 23 to 25. It says, verse 23, "Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God." Take note yun siya, corruptible seed. Wala siya magsulti corruptible seeds. No, yun siya. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible.
siya by the word of God. What was siya by the words of God? No, the word of God. Yan sila. Unsa maning word of God? Unsa maning seed nga gisulti niya din Verse number 25. Dito ta ambak sa verse number 25. Yan siya. But the word of the Lord endureth forever. This is the word which by the gospel is preached unto you. What word? Yun siya, the gospel. So, through the gospel, yung napulong sa Ginoo, you can only experience being born again. Ang pagka-born again, na-experience sa tao kung nadunggan niya, nasabta niya, o mituo siya sa ito gospel or maayong balita na gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross.